guys, dito kami naglalakad kami. Si Akin kami. Si driver lang nandun. Alis. Nagmamadali na lang. Ano yung fakir? Hi, Zahra. La, ada hindi mama. Exercise. Exercise. Hindi na kami mag-ano. Wag na mag-elevator. Oh, halt. Kwayes, ha? Mukayip. Oh, dapat dito pala, oh. Awal din yun, sa? Te, hindi ka mag-withdraw, te? Uy! Hindi ka mag-withdraw ka na. Rosog. Shopee. Katil hada, nas. Yan, bisa? Tcharam!